ସେମାନେ କିଏ ସେ ଆମର ମନ୍ତ୍रिମଣ୍ଡଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଆମର ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିନ୍ନର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ କିଏ? କେବେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କେବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସମାଜରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ସରକାରକୁ ବାଛିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଠେଇଛୁ, ବଟ୍ ଅଧିକାରର କଥା ତ ଜନତା ହିଁ ସଜେସନ୍ସ କରିବ ନା। ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ସେଟା ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ? ମୁଁ ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ସିଏ ହିଁ କରିବେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ରଖିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣର କଥା ଉଠୁଛି, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କଥା, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ହଟେଇବେ କେମିତି, ସଂରକ୍ଷଣ ନଦେବେ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ବାଛିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଠେଇଛୁ, ବଟ୍ ଅଧିକାରର କଥା ତ ଜନତା ହିଁ ସଜେସନ୍ସ କରିବ ନା। ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ସେଟା ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ? ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରକୁ ଜଣେ ଯଦି ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇବେ ତାଙ୍କୁ ତ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ତ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ମୋର ବି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଏବଂ ଅଫସୋସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ୱେଲଫେୟାର ଗଠନର ଯେଉଁ ଆମେ କରିଛେ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ଥିଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ତାର 2ଟା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ସ ବାହାରିଲା ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ରହିବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ବାହାରିଲା ଯେ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠି ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲରେଡ଼ି ବିଭାଗ ଯାହାର ତାଙ୍କର ହିଁ ସମୀକ୍ଷା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ ବୋଲିକି ହିଁ ଏ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବୁ ଯେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି। ସିଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଜେପି ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ କି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶାସକ ବଡ଼ ନା ପ୍ରଶାସକ ବଡ଼? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଶାସକର ହେଡ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ପରୋକ୍ଷରେ ଯିଏ ଶାସନ ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଶାସକ ଯେଉଁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମର ସିଏସ୍ ଥିଲେ ବେଟର ଥିଲା କି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିଲେ ବେଟର ହେବ? ସେମାନେ, ତାପରେ ମୋର ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଏ ସେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଆମର ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିନ୍ନର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ କିଏ? କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ରହିବେ ସେଥିରେ? କାହିଁ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ? ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜର ବିଜେପିର, ଆପଣ ବିଜେପିର ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମୀରା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନେବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସୁଇଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମେନକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ନିଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋଗର କିନ୍ନରମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଯେମିତି ନାରୀର ଆମର କମିଶନ, ମହିଳା କମିଶନ ଅଛନ୍ତି, ତା ମହିଳା କମିଶନ ଅଧିକ ମହିଳା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ପୁଣି ସେଇ ଗାଦିରେ ମାଡ଼ି ବସିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାମାନେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ? କେବେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କେବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସମାଜରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ସେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ବୁଝିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଅଲଗା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜଣେ ରାଜନେତା। ଆମେ ହେଲୁ କିନ୍ନର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କିନ୍ନର ସମାଜରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିକି ଆସିଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଆଜି ଖଟିକିନି ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲୁ। ଆଜି ଯଦି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଦେଲେ ନା ସେ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ନା? ଯାହାର ସେଇ ଲାଇନ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣ ବହୁତ ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ୱିଡୋ ପାଇଁ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଡିଜେବଲ୍ କମିଶନର ବି ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡିଜେବଲ୍ କମିଶନ କାହିଁକି ଡିଜେବଲ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି? ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ମୋର କହିବା କଥା, ଡିଜେବଲ୍ କମିଶନରେ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା କମିଶନରେ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଖଦି ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଖଦିର ଚାଷୀ ଲୋକ କାହିଁ ରହିବେ? ମାନେ ଖଦି ଯିଏ ବନାଉଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁ ରହିବେ? ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ କହୁଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଆଦିବାସୀ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରଖିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଳିତ ହେଇକିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସିଏସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି?
माने मु किछि बुझि पारनी जहांक पाई काम हबो जनता होउचंती सरकार को बाछिकी देइचंतु आमे पठेइचु बट अधिकार कथा तो जनता ही सजेशंस करिवो ना मते कोन दरकार सेटा मु सजेस्ट करिवि ना मंत्री सजेस्ट करिवे रहिले मेंबर्स आपण नॉर्मल मेंबर मानको हम कम्युनिटी जो मानको भी नेइचंती मु समस्त को जो 4 जण आपण 2 जण सदस्य नेइचंती सौम्या महापात्र एवं गोल्डी उभय सदस्य योग्य सदस्य मु मना करू नाही बढ़िया काम करिवे काम अछि मेंबर हिसाब रहिचंती किंतु तांको भितरु भी पदवी देइतले किछ असुविधा नहीं आमे लालायित नुहे ना मीरा मैडम ना मु ना किए भी आम कम्युनिटी आम कहीं लालायित नुहे आपण दुईटी शेयर करदेवे 15-17 जन आपणकर डिपार्टमेंट रहिबो 15-17 डिपार्टमेंट रे ट्रांसजेंडर कल्याण काम हम से मेंबर आम कम्युनिटी भी मेंबर मंत्री होचन तार अध्यक्ष कौन मंत्री आगु नथिले कि तार कहीं तार अध्यक्ष गोटे ट्रांसजेंडर को देखा डेवलपमेंट जब कथा उठुची गोटे ट्रांसजेंडर मंत्री बोर्ड फास्ट निजे जस्टिफाई करू तापर से बोर्ड कौन गठन करिवो मु देखिबी बोर्ड तो फास्ट जस्टिफाइड करनी आमर जो अधिकार कथा आमर स्वावलंबी कथा जो जगार जो बसवा कथा से तो दाबी दि जाऊँगी ताले कौन आगु बोर्ड काम कर बोर्ड मना करदेव जहाँ भी कहे देवे डिमांड बोर्ड निश्चित भाव में डिले कर सरकार डेवलपमेंट करेंगे ना ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड गोटे गठन कर खाली प्रक्रिया डिमांड थिला बोलिकी सरकार जेहेतु आम प्रतिश्रुति देते ना छड़ा किसी ना सरकार को समस्ते आम भी आज्ञा भोट देचु आमर भी बहुत आशा थिला कि नुआ सरकार आसिले ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड गठन करेंगे से गोटे अध्यक्ष पद देवे आमर गोटे कम्युनिटी मेंबर जिते सरकार से जो जगह देवे तापरे जो माने रहिले आमर जो प्राइवेट पार्टनर्स रहिले जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रहिले समाज रे रहिले ताले देखि समाज सेना सम्मान दब किन्नर मानकु जे देखंतु ट्रांसजेंडर बोर्ड रो अध्यक्ष गोटे ट्रांसजेंडर बसिचंती ताहाले एटा केते सरकार सम्मान दउचंती सरकार तो निजे सम्मान देलेनी देखंतु दुई राति जदि सीएस थिले सीएस रु 2 दिन परे पुणी मंत्री हे गले ताले मंत्री रु काहे कि गोटे ट्रांसजेंडर सदस्य न रही परिबे चेंज करबार आवश्यकता अछि ए डिमांड तो मोर रहिबो मु आज्ञा दुखित देखंतु आज्ञा आमे चिल्लै परिबो नाही से तो आमे पारिबु नाही बोल तो राजरास्ता छिड़ा कि आज्ञा भिक्षावृत्ति करूछु क्या करूछु आमे से माने झगड़ा झांटी गंडगोल को जीवाक चाहूनु आमे अनुरोध करूछु आमर अस्तित्व कथा बुझंतु राजनैतिक क्षेत्र में 33% संरक्षण देवा चिंता करथबा माननीय प्रधानमंत्री सरकार रे वर्तमान जदि कहिबे जे ट्रांसजेंडर मानक डेवलपमेंट भी सी ही करेंगे गोटे ट्रांसजेंडर रखिदेले असुविधा कौन होची संरक्षण कथा उठुची महिला संरक्षण कथा ताले सर्वप्रथम तो सी ट्रांसजेंडर संरक्षण को हटेबे केमिति संरक्षण नदेबे केमिति सेतिपई तो बिल आनिचंती आ ट्रांसजेंडर को जदि जणे जदि राजगादी बसैबे तांको तो असुविधा हबो बोली तो से चाहूनांती आमे माने काम करदेबू भल काम करूँ कारण आम जाचु ग्राउंड रे कौन कष्ट कौन स्टेशन रे सोथुवा लोकर कष्ट कौन स्टेशन रे जाउथुवा गोटे यात्रीर कष्ट कौन गोटे गरीब लोकर कष्ट कौन गोटे विधवा स्त्री लोकर कष्ट कौन गोटे नारीर कष्ट कौन आम जापर आज्ञा सीएस आमर जड़े महिला लोक थे आम माइट में भावुँ सी शाढ़ी पिंधुले तो सी आम कष्ट बुझीपारे बोलिक आम से खुशी थिलु किंतु मंत्री रे अध्यक्ष से मो खुशी ना निश्चित भाव में आम कम पड़ा आम जीवु मंत्री पाखक किंतु जड़े नारी किंबा जड़े किन्नर को दिंतु ट्रांसजेंडर्स मानकर अध्यक्षता पदपाई मु केवल गोटे ट्रांसजेंडर ही डिमांड करी जदि भी ट्रांसजेंडर आपड़ दौना से ट्रांस मेन कम्युनिटी अच्छा ट्रांस वुमेन कम्युनिटी अच्छा ट्रांस मेन कम्युनिटी कथा सब भूली जाऊँ सरकार ट्रांस मेन कम्युनिटी भी सदस्य नहीं ना ट्रांस मेन को बसतु जदि भीष्म पितामह सांगे लड़ाई श्रीखंडी को युद्धरे उठा माने अणा जाइतिला ताहाले कौन पाई कि ट्रांसजेंडर मानू गोटे सुशासन चलैवाई का डेवलपमेंट कराया दे पारानी जदि ट्रांसजेंडर अध्यक्ष जड़े बसब ताले आमे मध्य कहीपरू जे आमे आम काम करूना बोलिकी आपड़ तो निज हाथ रखिले आम भी से कहूँ आम डेवलपमेंट सरकार करें ना बोलिकी आप दायित्व तो दिंतु तापर हम न हम चिंता करा आम आगू दायित्व देवेनि आप केमी कम हम आज्ञा किए कम कर आपंकर महिलार कष्ट कौन महिलार मंत्री रे गोटे पुरुष महिलार एवं राली होता से देखिए सब पुरुष ताले कौन ये कौन जार जगह जो दौना झाड़ूदार एसोसिएशन जदि सभापति झाड़ूदार रे ना जदि आमर मुसलमान कम्युनिटी अध्यक्ष मुसलमान रे ना जदि हिंदू धर्मर अध्यक्ष हिंदू धर्मी रे ना जदि सेवायत मानकर मुख्य सेवायत रे ना किन्नर मानकर मुख्य किन्नर रे ना किन्नर मान होता डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष किन्नर मान रे ट्रांसजेंडर मान रे ना ताले केमिति हबो ट्रांसजेंडर मानकर अध्यक्ष ट्रांसजेंडर ही रहा आवश्यकता अच्छी सेटा मोर डिमांड निश्चित भाव में रहिबो।